Hello guys, good morning. Jira Balitson. Palo-palo na pod. Sound check. Kay buak naon kay kusog man. Point 5. Sound check. Sound check. Ito huglo. Ay birahan niyo. Okay, bira. Di kasabot ni isa gido. Karton ba? Mo pay mo. Pay mo. Okay na. Dito may pagkuan, sting na, ay mabuak. Para graduation na, 5 kilos, only 2,800. Pag sure buyer, napayahan nyo ana. Ay, butang na. Jira Balitson, Letson Billy.